So unahin namin guys, so itong trigger guys, so hanapin nyo na lang kung saan namin nilagay. So yan, napuno guys. Tapos BDO, yan BDO. Dito yan sa Island Garden of Samal. Tapos ayun ang gasoline station. So diyan sa may puno. So yun, hanapin nyo lang yan. So next po ay rubber at saka line. May line na yan at rubber. So hanapin nyo na lang to. So dito ko ilagay. Yan. So hanapin nyo lang. So dito siya. Yan. So kung nakikita mo to, ganun pa rin. Nasa unahan lang. Ayan siya. Tapos dito, tabi ng hippie. Ayan. So yan guys. So dyan, hanapin nyo lang dyan. So yun guys, kung sino pong makakuha nun ay pakitag na lang ako. Yan po, maraming salamat po sa